Di masiro. Anti-zero si Barracuda. O si Rompi sa Bisaya. Good size. Catch by Michael Skytech TV Fishing Adventure. Palwaya sakil. Abta na tuguan. Pabto na 3 minutes. That's view ha kay guhay kas ang kani jung na kanang lura ba. Green hit kaya nila na ba. Si Barracuda. Kawan siguro di ba? Good size. Yan mga master. Masiro ang among boat casting and fishing with Michael Skytech TV Fishing Adventure. Do all rami dire. Oh man. Picturean bigamay be. Picture tagamay. Nakuha be. Nawa tanawa. Nakuha na. Picture. Kasi mabugta sa makuan ka.